अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद नंदलीब। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान की अब तक की सबसे बड़ी ख़बर कि अफ़गानिस्तान के तालिबान ने पाकिस्तान के साथ जो उनकी सरहद मुंसलिक थी उसका एक बहुत ही फ़ाल और बहुत ही मसरूफ़ तरीन तजारती राहदारी तजारती राह गुज़र पे कब्ज़ा कर लिया है। कितना नुकसानदेह होगा अशरफ गनी की हुकूमत के लिए ये कब्ज़ा, किस तरह से तालिबान ने कहा जा सकता है कि बिल्कुल गर्दन पे हाथ रख लिया अशरफ गनी की हुकूमत के, और इस तजारती राह गुज़र के बंद होने से कितना नुकसान होगा अफ़गानिस्तान की जो अभी गवर्नमेंट है उसको, और कितना आसान होगा तालिबान के लिए आगे का लाए अमल। इस पे बात करेंगे। 20 साल में एक बड़ी कामयाबी है और इसके बाद इमरान खान का एक बड़ा हुक्म रात गए सामने आया, इस पर भी बात करेंगे। और कल जो एक तकरीर हुई थी उसके फौरी बाद पाकिस्तान के अंदर हमले होना शुरू हो गए और बॉर्डर सील हुई है, तो इस सारी चीज़ों का आपस में लिंक क्या बनता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि इस वक्त तालिबान के पास जो जितने भी उनकी बॉर्डर्स लगते हैं मुख्तलिफ ममालिक के साथ, आलमी बॉर्डर्स तकरीबन सारे सील हो चुके हैं। इस पर मैं पे दर पे आपको अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ। लेकिन ये जो तजारती राह गुज़र थी इसके ऊपर कब्ज़ा करना तालिबान की बहुत बड़ी फतह समझा जा रहा है अब तक। और यहाँ पहली दफ़ा हुआ है कि तालिबान ने बाज़ाब्ता तौर पे अपना परचम लहरा दिया है। वो वीडियो में आपके सामने रखता हूँ। एक तरफ पाकिस्तान का परचम है और दूसरी तरफ जो बाब दोस्ती है उस पे अफ़गानिस्तान का जो परचम था उसको उतार कर तालिबान ने अपना झंडा लहरा दिया इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान का। ये वीडियो आप देखें, आपको ये समझ नहीं आएगी चूँकि ये बहुत ज़्यादा दूर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। नाज़रीन, ये कब्ज़े की वीडियो है। एक तरफ आपको इसमें पाकिस्तान का झंडा है और दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान का झंडा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये बॉर्डर कितना अहम है और इस बॉर्डर के गिरने से तालिबान को कितनी बड़ी फतह मिली है। सुबह 4 बजे ये तालिबान ने बहुत बड़ी कार्रवाई की और यहाँ से आप इस बात का भी अंदाज़ा लगाएंगे कि जो मुल्क अपनी सरहदें नहीं संभाल सकता, यानी कि जब आप एक मुल्क की सरहद पे होते हैं, आपकी फ़ौज वहाँ होती है, आपकी इंटेलिजेंस सिस्टम होता है आपका वहाँ, आपकी कस्टम्स के ऑफिसेज होते हैं, आपका बहुत ज़बरदस्त दिफाई निज़ाम वहाँ होता है। अगर वो तालिबान उसके ऊपर कब्ज़ा कर रहे हैं तो फिर बाकी आपके लिए किसी मुल्क के किसी दूसरे हिस्से को या किसी ज़िले को संभालना कितना मुश्किल इस वक्त होगा, ये हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक ऐसी बॉर्डर जिससे रोज़ बताया जा रहा है 60 से 70 हज़ार जो है वो लोगों की आमदरफ्त होती है, आर पार लोगों का आना जाना होता है। एक ऐसा मसरूफ़ तरीन बॉर्डर जिससे तकरीबन 100 से ज़ायद जो बड़े माल बरदार ट्रक होते हैं वो वहाँ से गुज़रते हैं। एक ऐसा बॉर्डर जिससे बहुत ज़्यादा तजारत होती है अफ़गानिस्तान के अंदर, जिसको बेशुमार अदवार में जो है वो यूज़ किया जाता रहा। ये इसके बारे में ये भी बताया जा रहा है कि नेटो की भी बहुत ज़्यादा जो ट्रेड होती थी वो इसी बॉर्डर के ज़रिए जाती थी और इस बॉर्डर को तालिबान ने जो है वो सील कर दिया है। तकरीबन सुबह 3 बजे ये वाक़या पेश आया और अब तक जितने भी बॉर्डर्स हैं अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के मुख्तलिफ ममालिक के साथ टच होते हैं, तकरीबन सब पे इस वक्त तालिबान का कब्ज़ा है। इससे आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि तालिबान वीडियो रिलीज़ कर रहे हैं, तालिबान फुटेज रिलीज़ कर रहे हैं कि हमने बाज़ाब्ता तौर पे जो चमन बॉर्डर है हमारा, इसके ऊपर हमने अपना कब्ज़ा कर लिया है और उसकी फुटेजेस रिलीज़ हो रही हैं कि किस तरह से कैश को कब्ज़े में लिया जा रहा है, किस तरह से कस्टम के ऑफिसर्स को वहाँ से भगाया जा रहा है। और उसके बाद हुकूमत का मौक़िफ़ क्या सामने आता है। हुकूमत ये कहती है कि नहीं, हमने अटैक हुआ था, हमने उसको वापस कर दिया, हमने हमले की कोशिश नाकाम बना ली। ये इतना इम्पोर्टेंट इलाका है। ये एक तरफ जो है वो स्पेन बोदलिक का जो इलाका है, ये कंधार और कोयटा को आपस में कनेक्ट करता है। 70 हज़ार लोगों की आमदरफ्त होती है और इस वक्त वहाँ जो सूरत हाल है, पाकिस्तान जब से ये वाक़या पेश आया, तालिबान ने अपना झंडा वहाँ से अफ़गानिस्तान का झंडा उतार के अपना झंडा लहराया, तो उसके बाद इमरान खान को ये चीज़ रिपोर्ट की गई, उन्होंने सील करने का हुक्म दे दिया, तमाम बॉर्डर सील कर दिया जाए, कोई आमदरफ्त नहीं हो सकती। और हमने देखा है वहाँ जाकर इससे पहले कि बेशुमार लोग होते हैं वहाँ लोग हैं और उसके बाद बहुत सारे ऐसे तजारती जो गाड़ियाँ होती हैं वो गुज़रती हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा माल लोड हुआ होता है, वो सारे के सारे वहाँ खड़े हो जाएंगे। वो 60-70 हज़ार लोग जिन्होंने वहाँ से रोज़ गुजरना है,
اس وقت وہ کہاں جائیں گے؟ بہت سارے لوگ جو ادھر کے جنہوں نے ادھر سے ادھر آنا تھا وہ ادھر پھنس گئے، جو جنہوں نے ادھر سے ادھر جانا تھا وہ ادھر پھنس گئے. تو یہ ایک میس تو بہرحال وہاں کریٹ ہو گیا. اب یہ طالبان کے اوپر ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. لیکن پاکستان نے اپنی تمام سرحدوں پہ فی الحال کسی طرح کی بھی جو آمد ہے اس کے اوپر اس کو بین کر دیا. اور طالبان کا یہ کہنا کہ ہمارے پاس جتنی بھی روڈز ہیں، جتنا کسٹم وہاں سے آ رہا ہے اس کے اوپر ہمارا قبضہ، اور اس کے اوپر ہم ٹیکس لیں گے. یہاں سے آپ دیکھ لیں اشرف غنی کی حکومت اس وقت کہاں سے جو ہے وہ کھڑی ہو رہی ہے. ایک اور بیان سامنے آیا ہے، جو افغانستان کے سفیر ہیں ہندوستان کے اندر، انہوں نے ہندوستان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ اگر ہمارے طالبان کے ساتھ مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں آپ کی ضرورت پڑے گی. ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ فوجی جو ہے وہ گراؤنڈ پہ بھیجیں، لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ آپ سے ہم ٹیکنیکل سپورٹ لیں، ہم اپنے فوجیوں کی آپ سے جو ہے وہ تربیت کروائیں. اور جو 20 سال دنیا کی سب سے اکوپڈ آرمی، دنیا کی سب سے تیز ترین آرمی سے تربیت حاصل نہیں کر سکے، وہ ہندوستان کی آرمی سے تربیت حاصل کریں گے. کتنی عجیب بات ہے، سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے. وہ ہندوستان کی آرمی جو 10 لاکھ فوج ہے جو ہندوستان کی، جس نے نیتے کشمیریوں کو پچھلے 2 سال سے زد و کوب کر کے رکھا ہوا، بند کر کے رکھا ہوا ہے، اس سے یہ تربیت حاصل کریں گے اپنے فوجیوں کی. یہ چیز ہماری سمجھ سے بہرحال بالکل ہی باہر ہے. یہ بہت لمبی بارڈر ہے، اس کے اوپر قبضہ ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑی فتح طالبان کی اور اشرف غنی کی حکومت کے لیے. آپ یوں سمجھ لیں کہ ہر گزرتا دن اور ہر گزرتا لمحہ مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے. ناظرین، آخر پہ ایک بہت افسوسناک واقعہ، اب شاید ہمیں ان واقعات کے لیے تیار رہنا چاہیے. ان واقعات کے خلاف ہمیں ابھی سے ہی کام شروع کر دینا چاہیے. وہ یہ کہ اس وقت ہندوستان کی بہت زیادہ سبکی ہو رہی ہے افغانستان کی سرزمین پہ. وہ افغانستان کی سرزمین جس کو ہندوستان آج تک ہمارے خلاف استعمال کرتا رہا، جس سے پاکستان کے اندر دہشت گردی کو ایکسپورٹ کرتا رہا، پاکستان کے اندر تباہی پھیلاتا رہا، پاکستان کو نقصان پہنچاتا رہا. اب اس کی وہاں سے جڑیں اکھڑ گئی ہیں. اب وہ افغانستان کی سرزمین پہ نہیں ہے. وہ اپنے فوجی، اپنے سفیر، اپنے تمام لوگوں کو وہاں سے رات کی تاریکی میں بھگا کر لے گیا ہے. لیکن اس کے کچھ نیٹ ورکس یہاں موجود ہیں. آج بڑا ایک تکلیف دہ واقعہ پیش آیا ہے. یہ اپر کوہستان میں ایک ڈیم بن رہا ہے. وہاں چائنا کی کمپنی ہے CGGC، اس کی کنسٹرکشن کمپنی ہے بیسکلی. اس کے کچھ چائنیز اس گاڑی میں سوار تھے، بس میں کچھ لوکلز بھی سوار تھے. اس کو ایک کار نے ہٹ کیا جس کے اوپر اندر بہت سارا اسلحہ تھا. اور ڈیفینیٹلی آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں جو پاکستان میں چائنیز کو ہٹ کرتا ہے وہ کون ہوگا. اس کا سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوگا؟ اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہندوستان کو ہوگا، اس کا سب سے زیادہ فائدہ امریکہ کو ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی پاکستان کے اندر موجود ہیں. تو اب یہ پاکستان سے اس کا بدلہ لینے کی کوشش کریں گے. ہمارے اداروں کو اس پہ سوچنا ہوگا، ہماری حکومت کو اس پہ سوچنا ہوگا، چونکہ ہندوستان خود اپنے چھوٹے چھوٹے حملے کروا کے الزام پاکستان پہ لگاتا ہے. لیکن پاکستان میں پریکٹیکلی چائنیز کو ٹارگٹ کرنے کا یہی مطلب ہے کہ اس کے پیچھے ہندوستان ہے اور دوسری کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. اجازت دیجیے، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. خدا حافظ.